हेलो हाय नमस्कार मु तापस आपनको स्वागत करछि हम चैनल जाना होछि WTF विथ द फ्रेंड्स। सो आज हम सहित जोड़ी हे जेचंती स्वराज सर। तो सर मु कहबी टिके आपण टिके आपण विषय टिके इंट्रोडक्शन दे दियंतु। सो जहाँ आमको तापस कहले मो ना है स्वराज पट्टनायक। मु एबे अध्यापना करुछि निराकारपुर रो केबीडीएवी कॉलेज रे। ता सहित मु आरआईसी इंस्टीट्यूट रे कंप्यूटर मध्य पढौछि राति रे पिलांकु। तो सेठी केबीडीएवी कॉलेज रे मोर प्राथमिक विषय हला फिजिक्स। मु फिजिक्स रे पढ़ाए पिलांकु एवं एठी हमर आरआईसी रे मु कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ जहाँ अछि सेथिरे शिक्षा प्रदान करे। सर आपण एई प्रोफेशन ही काहे चूज करले? वास्तविक बहुत पूर्वरु जेतळे मु मोर ग्रेजुएशन टाइम इवन ग्रेजुएशन टाइम पूर्वरु मध्य जेतळे मु पिलांकु ट्यूशन करूथिली। मते पिलांकु पढियाकु सेतबेଳ समयरु ही भल लागुथिला। जहाँ निजे पढिछि पिलांकु पढेइले मते मध्य मो पाठ पढा प्रति आस्तुले जे हां एटा बुझी पारुछि करूछि आ मो हिसाब रे मु जते आगु पढिबी तळे मते मध्य अनुभव हैला जे शिक्षा व्यवस्थाटा वास्तविक बहुत गुरुत्वपूर्ण और से शिक्षा व्यवस्था दिगरे मु मोर बाछि नेछि मो जीवनर धारा। सर आपनक हिसाब रे हम शिक्षा जो व्यवस्था अछि एते गुरुत्वपूर्ण को पे? हाँ वास्तविक आम शिक्षा व्यवस्थाटा काहेकि गुरुत्वपूर्ण एठी मु गोटे कथा एठी प्रकाश करिवि। हमर मु मध्य से ओडिया मीडियम स्कूल रो बोर्ड रो आछि और सेथिरे गोटे विषय थिला शिक्षा और शासन। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛି ମୋ ସ୍କୁଲର ପାଠ ଆଉ ମୁଁ ମତେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କୁହେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଜାପାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜାପାନ ସହିତ ଯାହା ଟ୍ରାଜିକ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି ଆମେ ଜାପାନରେ ଏତେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନର ସବୁ ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନେ ଭାଗ କରି ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାପାନର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ତାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନିଜ ହାତରେ ସେ ରଖିବ। ବାକି ସବୁ ଗୁଡାକ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ନେଇଯାଉ ପଛେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ହାତରେ ରଖିବ। ସୋ ସେଇ ଯୋଗୁ ଆମେ ଦେଖ ଆଜି ଜାପାନ କୋଉଠି ବାକି ଦେଶ କୋଉଠି ଜାପାନ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଉନ୍ନତ କଲା କାହିଁକି କାରଣ ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଲା। ଆଜିକା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସମାଜରେ ଯାହା ବି ହଉଛି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅନୀତି ଆମର ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ବି ହଉଛି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅନାଚାର ହଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଆମର ଯଦି ସମାଧାନ ଦେଖିବା ସେଟା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। କାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାରୁ ହିଁ ଆମେ ମଣିଷର ଯୋଉ ମାନବିକତା ଯୋଉ ମଣିଷର ଆମର ମାନବ ପଣିଆ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଠିକ କରିପାରିବା। सर ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାতে କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହି ଯାଉଛି? ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ସେଟା ହେଲା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁଣମାନ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଧିକା ବିଷୟ ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଏବେ ବି ଆମେ ଯାହା ପଢଉଛୁ ବହୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରତିଫଳନ ହଉନି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ। ଆମ ଭାରତକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେସରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଯେତିକି ବିଟେକର ଯେତିକି ସିଲାବସ ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେତିକି ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସିଲାବସ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସିଲାବସ ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ପାଠ ଅଛି। ବିଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଯେତିକି ପାଠ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଆମ ସିଲାବସରେ ରଖିଛେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପାଠ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ପିଲାମାନେ ଉଣାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସୋପାନକୁ ସେ ଲଙ୍ଘି ପାରୁନାହାନ୍ତି। सर ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଫଲାଇନ ପଢୁଥିଲେ ସର ଟ୍ୟୁସନ ନଉଥିଲେ ଯାହା ବି ବଟ୍ କୋଭିଡ ପରେ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ପାଠ ପଢାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାମ। ତ ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ କି ଅନଲାଇନ ଟା ଭଲ ନା ଅଫଲାଇନ ଭଲ? ବାସ୍ତବିକ କଲେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ ଅଛି। ସୋ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ଶିକ୍ଷା ଦବାର ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଅଛି ଅନଲାଇନ ଆଉ ଅଫଲାଇନ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପଢିଛି ଆଉ ମତେ ବି ଜଣା ପଡିଛି ଦିଟାର ନେଗେଟିଭ ଆଉ ପଜିଟିଭ। ସୋ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନଲାଇନ ଯଦି ହଉଛି ଅନଲାଇନରେ ଶିକ୍ଷକ
आउ छात्र छात्र छात्री माने स्टूडेंट और टीचर भितर गैप रही जाउछे पाखरे जेहेतु स्टूडेंट माने नाहंती तांको तांकर पाखरे थिले तांकर दृष्टि तांकर चालिचलन तांकर भावरु जणा पड़ी जे पिलाटे बुझिची किंबा बुझी जोटा कि ऑनलाइन रे बहुत लिमिटेशन हे जाउची हमें एते केवल फोटो रे तांको देखि परिबा जदि वीडियो बंद कले सेटा भी संभव नुहे तो आमे पढ़ेई तो चलीबा यूट्यूब रे वीडियो देला बलिया यूट्यूब रे बहुत वीडियो अछि किंतु पिला बुझिला कि नै कारण हमर मुख्य कर्तव्य तो पिला बुझेबा ना तो पिलाटी से पाठटा बुझिला कि नै सेटा ऑनलाइन रे जानिबा कष्टकर होई पड़े आउ किंतु ऑनलाइन रे तार पॉजिटिव भी अछि ऑफलाइन रे एटा सुविधा ऑनलाइन रे पॉजिटिव होला जे कोनोसी कोणरू मध्ये पिलाने पाठ पढी पारछले जे कोनोसी जगह रे नोट जदि हम शेयर करिया थिबो हमें डायरेक्ट पिला पठेई पारि एका बहुत संख्या रे पिला मानन को हमें जोड़ी परिबा हमर पाठ पढार कार्यक्रम रे सो बेसिकली एबे कार हमर जो शिक्षा नीति चलची शिक्षा व्यवस्था चलची हाइब्रिड प्रोसेस कहले ठीक है हाइब्रिड माने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ ऑफलाइन पाठ पढा होची ऑनलाइन रे बाकी जो तार जो सारा जो एसेट्स सब ऑनलाइन रे चलची सर आउट इंसो कि माने माने एटा मु कहूनी बट जेति कि मु संस्पर्श रे अछंती लोक से हम कहउछंती कि ऑनलाइन हैला परे छुआ माने जो जिंसो ए जिंस जानिया कथा से जिंस आगो दूरा जानि दउछंती जोटा कि माने मे बी ठीक हे पारे न भी हे पारे सेटा कहार कोन ओपिनियन सेटा मु जानि बट आमो समय कोन थिला ना सर माने जेतले एते डेवलप नथिला आमे काम ए हिसाब गोटे जिंस जाउतले त हम मानसिक स्थिति भी सेंती बढ़ुतला बट आजि कल छुआ मानकर क्लास 4 5 रु ही से माने बहुत किछि जिंस जानि दउछंती तो एटा केते नेगेटिव आडे जाउची केते पॉजिटिव आडे जाउची एटा आपन हिसाब रे को सो वास्तविक देखा गले आम समाज को आम पछकू नहीं पारिबा आम समाज सदा बेले उत्तरोत्तर उन्नति करुचे सो टेक्नोलोजी जो जिनिस जो मोबाइल कथा है से टेक्नोलोजीटा एबे समस्तंकर हाथ मुठा सो ए जिनिस को आम पछकू आ फेरई पारिबा तो नहीं कारण आवश्यकता भी रही आजिका जुगरे मोबाइल कंप्यूटर मोबाइल तो मोबाइल कंप्यूटर जदि आमे नबा प्रोफेशनल भाषा रे कंप्यूटर छोटो बेले जदि आमे कंप्यूटर विषय रे हम पिलाटी जानिनी छोटो पिलाटी ताहाले सी तार क्लास तार सांग मान ठरो पछुआ बोली आमे ताको भाबुचे आ एति मध्ये पिला मानकर आवश्यकता रहिछि तो जहा कहिलो तमे जे जो जिनिस पछरे जानिबा कथा टिके बयस बढ़िले टिके मानसिक स्तर से स्तर रे आसिले ही जानिबा उचित सेंसस माने आगो जानु छथि सत कारण मोबाइल हाथ उठा रहिला माने सब जिनिस हम हाथ उठा भलो भी खराब भी दी सारा अछि सेथि पय कि टीचर हिसाब रे पेरेंट्स मानक हिसाब रे हम दायित्वटा बहुत बढ़ी जाय छै कारण आम मानकू जो शिक्षाटा ताकू बड़ हेले दबाऊ पड़ुतला से शिक्षा ताकू पूर्व दबाऊ पड़ियो जेमिति कि से कोनोसी अजणा न जानि कि भूल बसत भूल रास्ता रे न जा आमे जति से शिक्षाटा ताकू दबा जेमिति कि एबे बहुत जगह रे ट्रेंड भी चले छी विभिन्न टाइप रो एजुकेशन आमे दउचे अडल्ट एजुकेशन भी आमे ताकू प्रोवाइड करछे स्कूल ले भी तांडा शिक्षा व्यवस्था रे अछि घरु केमिति आमे पिल्ला मानक सहित आ मिस्ती परिबा जेमिति से कोनोसी अजणा रे भूल न करंतु सेई दिगरे आमे ध्यान दबा तेन एई जो नेगेटिव सेक्शनटा अछि ना आमे ताकू दूर करि परिबा सर आजिकली देखा जाउची माने पिलांकर मानसिक स्थिति बहुत दुर्बल हो जाउची तो खास कर युवपीढ़ी भितर बहुत किसी गलत स्टेप भी से नहीं जाउछन तो आपण ता ऊपर कोन कहय पे चाहिए निहाती भाबरे सेटा कहबा गले मोर शिक्षकतार जीवन कैरियर बेसी नुहे मोर बेसी एक्सपीरियंस ए दिगरे नाही सो मु मोर निजस्व मतटा कहबी मु पूरा समस्त शिक्षक समाज रु न कहि निजस्व मतटा एठी देबी जे पिला माने आजिकाली रो पिला माने सेतबेले गोटे समय रे थिला जेतबेले तांकर अभिभावक माने कोनोसी ध्यान दउनथिले पाठ पढारे पिलाटी कोन कला पिलाटी कोन न कला सेते कोनोसी ध्यान नथिला कोनोसी सहाय्य मध्ये नथिला कि कोनोसी आशा एक्सपेक्टेशंस भी पिला ऊपर नथिला पिला माने जहा कले निज बल रे करूथिले तो जहा भी सेथिरे असुविधा होथिला सेटा को निजे से हैंडल करूथिले एवं निजे से दिगरे जाउथिले एबे जेहेतु शिक्षित मां माने शिक्षित हेलेनी हम समाज ऊपर गलानी तो आमे हमर स्टूडेंट मानक ऊपर पेरेंट्स मानक तरफ टीचर मानक तरफ बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन भी रहुची जोटा कि स्वाभाविक मध्य निहाती रहिबो भलो करिबा एक्सपेक्टेशन
ତ ଏଇ ଦିଗରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପିଲା ଏଇ ଯୋଉ କଥା ତା ଭିତର କଥାଟି ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ଯାହା ତମେ କହୁଥିଲ ଅନଲାଇନ ଦୁନିଆ ହେଇଗଲା, ତ ଅଫଲାଇନ ଦୁନିଆରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଆଉ ଏତେ ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର କହିଲେ ଚଳେ। ତ ସିଏ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା, କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରେ, ସେଟା ପାଠ ପଢା ନେଇକି ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ତାର ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହେଇପାରେ, କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିମ୍ବା ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ହେଇପାରେ। ସୋ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ସେ କାହା ସହିତ ଯାଇକି ସେୟାର କରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯାଇକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ବି କହିବ ସେ ସାଙ୍ଗ ବି ସେତିକି ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସେ ଠିକ ପରାମର୍ଶଟେ ଦେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। କାରଣ ଆମର ଯୁବ ପିଢି ହିଁ ଆମ ଭାରତର, ଭାରତ କାହିଁକି, ଆମ ପୃଥିବୀ, ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବି ଯୁବପିଢି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯୁବପିଢି ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ କଠୋର ହବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଥିଲେ। ଆମ ସେତେବେଳର ଯୁବକ କଥା ଭାବ, ଏଇ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ କଥା ଭାବ। ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ମାନେ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହିତ ଲଢୁଥିଲେ, ଯାଇକି ଲଢିକି ସେମାନଙ୍କ ଏତେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ନା ବଳିଦାନ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଯୁବପିଢି କଣ କରୁଛି? ତ ସେଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୁବପିଢି, କାରଣ ସେମାନେ ଯୁବକ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସ କିଏ ଦବ? ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ। ସୋ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ତ କୁହାବ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ସୋ ମୁଁ ତ ନିଜ କଥା କହିବି ନା, ଶିକ୍ଷକ କଣ କରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବା, ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପାଠ ପଢେଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ଖାଲି ପାଠ ପଢାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ମିଶି ପାରିବା, ସେୟାରିଂ କରିବା, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ଏବଂ କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଗୁରୁକୁଳରେ ରହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଥିଲା। ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଦିବସରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ ଟିଚର୍ସ ଡେରେ, ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଗଲା କୁଆଡେ? ସେ ସମ୍ପର୍କ ତ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିବନି। ସୋ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କରିବା, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଗୁରୁ ହିସାବରେ କହିବେ, ତ ନିହାତି ନା କୌଣସି ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରଟା ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ। ସାର୍ ଏମିତି ପଚାରେ ତ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏତିକିରେ କ୍ଲୋଜ କରିବା ସାର୍। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ ପଢା ଉପରେ ରଖିବା, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଆଜିଠୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ କଣ କରିଲେ ସୁଧାରି ହବ? ସୋ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଦିଗରୁ ଦେଖିପାରିବା, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦିଗରୁ ଦେଖିପାରିବା, ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦିଗରୁ ବି ଦେଖିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବୁ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିଚର ତାକୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରେ ସିନସିୟରିଟି। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ସିନସିୟର ହେଇକି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଏ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏମିତି ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ ଯିଏ ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇବ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢା ଦବାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି କିଛି ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ବି ପଢେଇଲା ବେଳେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢେଇଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦିଅନ୍ତି ମନରୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଖରେ ଆମ ବହିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିନଥିବୁ। ସେଇଭଳିଆ ସଲ୍ୟୁସନ ଇଭେନ ଏବେ ବି ପଢେଇଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଯାହାକି ଆମେ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆମେ ବି ଆମ ଟାଇମରେ ପଚାରୁ, କି ଆମେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଜାଣୁ, ଯେ ଯାଇକି ମତେ ବହି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ସୋ ପିଲା ଦିଗରୁ ଯଦି ରହିଲା ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟଟା, ସୋ ଆମ ଦିଗରୁ ବି ରହିବ। ସୋ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିବା ବି ଠିକ, ସବୁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ସହିତ ଆଉ ଅଧିକା ଅନ୍ତର, କାରଣ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଅଧିକା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କିଏ ହେଇପାରିବ? ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ହେବି ନିଜେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କିଏ ହେଇପାରିବ? ସୋ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ସାଇଡରୁ ପିଲାର ମାନସିକ ସ୍ତର ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ଆମ ପିଲା ମାନେ ସିଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଷ୍ଟ, କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ନାହିଁ, କାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରିବାନି। ଆମ ପିଲାମାନେ ବେଷ୍ଟ।
कि तापर ता सहित आमे ताको देखिया तार मानसिक स्तरटा केमिति कारण आजिकाली समय सेटा बहुत असुविधा पकाउछि जदि गोटे पिलाटे मानसिक स्तर दुर्बल अछि से बड़ होइकि आईएएस हो ओएस हो जेते बड़ जगह को जाऊ सदाबेले ता मुंडरे गोटे खोइचा रहिछि तो सेथि प्रति आमे ध्यान देबे अभिभावक आ टीचर कथा कहले टीचर माने तो माने गुरु माननकु आम भारतीय संस्कृति रे जो आख्या दिया जाइछि सबुठु ऊपर रखा जाइछि गुरु सो गुरु का कर्तव्य आ कोन कुहा जाई पारिबो गुरु तो भगवान सहित तुलना करा जाए सो भगवान सहित जे तुलना तांकर तो अब कर्तव्यटा पूरा पिलार भूल भी तांकर ठीक भी तांकर मोस्टली गोटे कथा कहबी बेले बेले मो समय मु भी मोर भी टीचर सब अछंती तो आम समय गोटे खराब लागे जेतले टीचर आसी केतले जदी कहि दियंती जे तम द्वारा पाठ पढ़ा हबनी तम द्वारा किछि हबनी छोट बेले ठीक अछि छोट पिला को गाली कले भी चले बड़ साधारण बड़ ग्रेजुएशन टाइम बड़ जो माने से समय पिला मानन को आमे जदी कोनसी गाली करिवा किबा ताको आकट करिवा त से बदलिबे आकटरे बदलिबे ताको हमको बुझेबा पड़े प्रकृत जिनिसटा कोन सो सेही जगह मु कहबी जे आमे आमर कर्तव्य पिलांको बुझेबा पिलांकर उन्नति आमर कर्तव्य आमे ताको मुंडे रखिबा एवं पिला मानको मोटिवेट करिबा जे तम द्वारा एटा हबो जदि आमे ताको पढौचे आमे ही कहिबा जे ताको द्वारा हबोनी ताल ताको द्वारा केबे हबोनी ना जिनिसडा तो जिनिसडा हमको आगे निजे वर्ष रखिया जे ताको द्वारा हबो आ जदि आमे ताको भरोसा रखिया जेमिति हेले सेमाने मध्य ताको निज ऊपर भरोसा रखिबे जेकी अब्दुल कलाम कहिसंती समस्त बड़ नुआ कथा नुह यहाँ समस्त कही आसछंती जे निज ऊपर जदि भरोसा रखिबो तमे निहाती तमे तमर लक्ष्य स्थले पहुंच आ से भरोसा दबार कर्तव्य आमर आ पिला मानकर भरोसा रखिबार कर्तव्य आमर दबार कर्तव्य धन्यवाद सर आपन केते कीमती वक्त हमको दबा पे आ आशा करछि कि आज सेक्शन दे आपन को बहुत भल लागिथिबो आ नेक्स्ट हमर जो ब्रॉडकास्ट हो सेथरे मु चेष्टा करी सर आपन को थोड़ा डाकिया में जदि आपन को फ्री टाइम थियो तो पक्का प्लीज आसीबे सर आउ आमे अलगा बहुत किछि जिंस सर को पाखे अछि साइंस विषय अछि आपनकर ठाकुरन को ऊपर अछि बहुत किछि अछि सर को पाखे नॉलेज आमे ता ऊपर भी डिस्कशन करबा बट आज पई एते की रोजी तले नेक्स्ट सेशन में पुनः देखा जय जगन्नाथ जय